cek sampai baaban kak dito termakan kalaban isu-isu, kalaban cek sampai baaban terpecah belah, kalaban perkara-perkara si tersebar kalau neng internet, cek sampai baaban kak dito baratan deretan tak pantas orang amulot tapi ternyata becik ke para habaib, walaupun habib gelak kak dito tak cocok pikirna tapi tak oleh ke becik. Tak pantas orang si amulot kak dintoh ternyata becik ke kiai, ke ahli ilmu, tak pantas punten. Saborana abdi cur-cucuran bayi malam semangken, santre alumni sehadir maulid semangken haram becik ke FPI, haram becik dak Nahdlatul Ulama. Sedajana habaib kita hormatin dan sedajana ulama kita hormatin demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Motor sekarang kau saja atas hadir repot doa para bapak dan para ibu. Motor sekarang kau sebenarnya atas hadir sempurna Rabuna ajunan termasuk jumpa ke acara pengajian Kak Dinto memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dima keladan lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi Kak Dinto semangken along tolong amul jahaki Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ngarep barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lahir Nabi Muhammad artinya Kak Dinto semangkin ngerteh dak kasih fokus dan ngerteh kasih coba sajen jauh dari Nabi Muhammad artinya Kak Dinto sareng ajunan jen tak ngerteh Kak di masih fokus Kak di masih coba. Mana diterong oning nah kefokusan, mana diterong oning nah Kak di masih coba semain kanjeng Nabi Gusti Nabi Muhammad maka artinya sareng ajunan ngahoningin Kak di masih fokus Kak di masih coba. Dan kalau berbedenah kelahiran Nabi Muhammad artinya sareng ajunan baratan taretan paringin akor paringin seneng seteretanan jan jauh abdina sareng ajunan beli Nabi Muhammad jan selebur amosoan tapi jan apolong sareng Nabi Muhammad jan semak sareng Nabi Muhammad maka abdina sareng ajunan jan akor seteretanan sebelum seagama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah. Wahai orang-orang iman kenaan nikmat Allah. Nikmat Allah engki Kak Dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh kuntum a'daan ketika ajunan Kak Dinto atau karan fa'allafa bainakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala macampo mapolong maseneng yang tarana ajunan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu zamanah Nabi Muhammad Kak Dinto baratan teretan orang Islam sesajen pada senang seteretanan pada akor seteretanan ada seeka musuh ada seeka tokar sampai situng ketika pada orang kafir pada orang Yahudi Kak Dinto pekel ningalen rukun Islam ningalen akor orang Islam maka pas ikak kocain orang Ansor Kak Dinto kocain sehingga orang Ansor Kak Dinto kaum Aus dan kaum Khazraj Kak Dinto atauka oleh ia dan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu Kak Dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung buka orang ngatela orang Islam ataukah orang ngatela orang Islam tak akor
Orang ngatela orang Islam bupekal sateretana langsung sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buin bukankah ajunan kak dinto saja ampun atau karan lambek kemudian polong sarang abdina kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mapolong dek keajunan kalaban abdina tepun Rasulullah kemudian orang-orang sadar para tantretan Rasulullah atur budak remah baan kapal itina ki engkau ceyak ki bedengkok ben atau karan para sahabat kak ditomular pas atur bu arang sarang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya engki ya Allah ya Rasulullah abdina cenci tak atau ker abdina pun ridho dek kepengiran sebagai Tuhan abdina pun ridho dek agama Islam sebagai penekuan abdina abdina ridho dek keajunan sebagai panutan abdina abdina tak pantas dari orang-orang sepecah belah yang karena orang-orang seatuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad. Makanya orang yang mau sabkon gak dinto para tantretan dalam zamanah sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi kak dinto sengarang maulid saya mau sikit buru kak dinto nyamana maulid simtud dura otaba saya kenal kalaban maulid Habsi waktu zaman beliau kak dinto para tantretan sekabupaten antara koncok ke koncok sebuah satu karang semakin setisawai semana apa satu karang saya tak nyapa min zaman beliau kak dinto orang lembur ke maulid saja orang lembur ke Nabi Muhammad saja orang ahli salawat saja salawat si terkenal si masyhur waktu kak dinto Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah wala adada ma fi ilmillah syar'a wala alihi wa sahbihi wa mawala ka'din wala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah ka'din keberatan retan salawat masyhur terkenal nang tempat waktu ka'disan yang sewah nang tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi orang kapi lebur ke Nabi Muhammad orang kapi lebur ke salawat orang lebur kapi ke maulid orang kapi semak ke Nabi Muhammad sehingga sobong orang seatau karang sobong orang sepegel sobong orang sebaci antara satretanan sakak dinto sepantas sama Nabi orang jelek kak dinto cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari kak dinto ngireng malam semangken baabon kak dinto aculci kabok TV siap mapunga Nabi Muhammad ngireng aculci dari Athena siap mapunga Nabi Muhammad siap masenang Nabi Muhammad siap ngapapunga Athena Kanjeng Gusti Nabi Muhammad siap masenang Athena Nabi Muhammad. Maka jadi semakin ngireng membeda orang sepegel kesampean cek pegelin dia membeda orang si cak ngocain kesampean cek kocain dia membeda orang sebengal kesampean cek bengalin dia nikah ibadah nikah kelakuan saya paling kesenang sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manar muka barokana mulak kak dinto baabaan baratan teretan betul dia orang saya senang dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad betul dia orang si akor sareng Kanjeng Gusti Nabi saya senang akor kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek sampai baaban kak dinto termakan kalaban isu-isu kalaban cek sampai baaban terpecah belah kalaban perkara-perkara si tersebar kalau di internet cek sampai baaban kak dinto baratan teretan tak pantas orang amulot tapi ternyata beci ke para habaib walaupun habib gila kak dinto tak cocok pikirna tapi tak oleh ke beci tak pantas orang si amulot kak dinto ternyata beci ke kiai ke ahli ilmu tak pantas punten saborana abdul cucu-cucu boy malam semangkin santri alumni sehadir maulid semangkin haram beci ke FPI haram beci dengan Nahdlatul Ulama setuajana habaib kita hormatin dan setuajana ulama kita hormatin demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebelum agak dintu para santri banyak marin paleman nekuk HP. Haram cak sampai cak ngocain ulama pasir boleh. Haram cak sampai cak ngocain nama boleh duriyatul rasul pasir boleh. Pakak tek kecocokin neng tau sa sebaraki kecubaan nah cukup baaban ampun kecubaan itu untuk sama Allah cak tak bukan kecubaan orang lain. Mana muka baaban oleh ibu namulak sekak dinto. Amin ya rabbal. Mana muka sekak dinto sekepungka sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manabi saborana para tandretan, manabi pas sampai atau karang antara organisasi, antara partai, antara disa, antara kiai, antara alumni, sesenang setan, sesenang jin, sesenang iblis, manabi Nabi Muhammad bakal sakit sungkan pangkal inna. Manabi para aulia, para solihin sungkan pangkal inna. Sesenang koro setan dan iblis, seakhirnya koro setan dan iblis para tantretan ketika baaban kak dito ekatela orang atau karan tak rukun setretanan. Maka dari kak dito barokanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokanah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokanah sa al-Habib Ali bin Muhammad bin Musin al-Habsi, barokanah Sintul Durar, barokanah setuju maulid sebaca syaraful anam, barokanah maulid Barzanji, kalaban barokanah maulid Dibai, kalaban barokanah maulid Diaulani, setujuanah maulid sebaca baaban oleh kilian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermalar muka umat Nabi Muhammad malam semangken dan selestarina epakor sareng Allah subhanahu wa ta'ala, epasenengah sareng Allah setretanan sebelaan epakor sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Bermalar muka cakan cadang tretan sebenarnya atas kadito saya semangken ngatamagi Al-Quran. Malar muka ketiga orang si bersatu kelaban Al-Quran, berdarah daging kelaban Al-Quran, saya ngerteh dek ke Al-Quran dan saya faham dek ke Al-Quran dan oleh syafaat Al-Quran dan setuju para santai sebagai dunia setuju. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.